A few inches later. Ayan, Bogart, kadugaan mo. Pinuloy ka't katuloy. O, kulot, dito na natin ibaba. Sige, Lex. Ah! Ano, kulot? Buhay pa ba yan? Kailangan di ba dyan, Lex? Mouth-to-mouth retribution? Anong retribution? Ano yan, ML? Baka mouth-to-mouth resurrection, kulot. Resurrection ba? Basta ganon. Magkatunog naman eh. Kawawa naman ang unggoy. Nalunod pa. Pangpuno lang kasi to eh. Teka, ayun si Otlog paparating. Tabi, Lex, kulot. Ako bahala dyan.